बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 5 बरसात की बहारें शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नज़म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग, हरकत व सकनात के साथ बयान कर सकें। इबारत नज़्म व नसर पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात अख़ज़ कर सकें। नज़म के अशार की हवालों के साथ तशरीह कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, मौसम किसे कहते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। किसी मुकाम की सर्दी, गर्मी, नमी वगैरह और इससे पैदा होने वाली फ़ज़ाई कैफियत मौसम कहलाती है। मेरा दूसरा सवाल है, आपको कौन सा मौसम पसंद है और क्यों? जी ज़्यादातर बच्चों का यही जवाब होता है कि मुझे मौसम बहार पसंद है, क्योंकि इस मौसम में हर तरफ फूल खिले होते हैं जो माहौल को खूबसूरत बनाते हैं। अगला सवाल है, किसी मंजर या नज़म का नाम बताएं, यानी कि जिसमें कोई मंजर पेश किया जा रहा हो। बिल्कुल ठीक, बहुत खूबसूरत नज़म है ये, धनक। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले हम देखेंगे ख़ास अल्फाज और उनके मानी, ताकि हमें नज़म का मफ़हूम समझने में आसानी हो। सबसे पहला लफ्ज़ है घात। घात के मानी है दाव। जल थल, हर जगह पानी ही पानी। बूटे, पौधे। धज, शान, तर्ज या अंदाज। नकारे के मानी है साज, ऊंची आवाज़। नौबत के मानी है तबला या ढोल। धूमें, शोर, चर्चा या शोहरत। गुलजार के मानी है चमन, बाग या गुलिस्तान। तो प्यारे बच्चों, आइए नज़म के अशार की तशरीह करते हैं। देखते हैं सबसे पहला बंद कौन सा है। इस हवा में क्या क्या, बरसात की बहारें, सब्ज़ों की लहलहाहट, बागात की बहारें, बूंदों की झमझमाहट, कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे, हर घात की बहारें, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। तो आइए इस बंद की तशरीह करते हैं। शायर बरसात के मौसम की कैफियत बयान करते हुए कहते हैं कि बरसात के मौसम में जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो बहारें हर तरफ छाने लगती हैं और ठंडक का एहसास हर किसी को अपने दामन में ले लेता है और मौसम का खुशगवार एहसास नुमायां हो जाता है। सब्ज़ा जो पहले ही सरसब्ज़ व शादाब था, बारिश में नहाने से मज़ीद तरोताज़ा हो चला है और हर तरफ सब्ज़ा लहलहाता नज़र आता है। ऐसा मालूम होता है कि ज़मीन पर सब्ज़े की हुक्मरानी हो गई है। बारिश के कतरे नन्ही सी बूंदें बनकर ज़मीन की प्यास बुझा रहे हैं। बरसात में बिजली की गरज चमक भी शामिल है, जिसकी वजह से ज़मीन पर रिमझिम बरसने वाले कतरे रोशन और चमकीले हैं। बरसात के मौसम में लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट छा जाती है। लोग चहक चहक कर एक दूसरे के साथ बातें करते और खुशी मनाते हैं। शायर अपने दोस्तों से मुखातिब हैं और उन्हें पुकार पुकार कर ये पैगाम दे रहे हैं कि ऐ मेरे दोस्तों, बरसात के मौसम के नज़ारे निहायत बाकमाल हैं। चारों तरफ बरसात की बहारें दिलों को लुभा रही हैं। बंद नंबर 2 पढ़ेंगे। बादल हवा के ऊपर हो मस्त छा रहे हैं, झड़ियों की मस्तियों से धूमें मचा रहे हैं। पड़ते हैं पानी हर जा, जल थल बना रहे हैं। गुलजार भीगते हैं, सब्ज़े नहा रहे हैं। क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। बंद नंबर 2 की तशरीह करते हैं। बरसात के मौसम की आमद से जहां ज़मीन पर हर तरफ रौनक है, वहां आसमान की खूबसूरती भी नाकाबिले बयान है। कुदरत ने फ़ज़ा को दिलकश और हसीन बना दिया है। हवा पूरे शबाब पर है, जो स्याह बादलों को अपने कंधों पर सवार किए फिरती है। घनघोर घटाएं हवा के ज़ोर पर नशे में मस्त चाल चल रही हैं। जहां आसमान की बुलंदियों पर मखमूर बादलों की शोखियां हैं, वहां सैराबी बादलों की कैफियत भी कुछ कम नहीं। बादल जब ज़मीन का रुख करते हैं तो बारिश के कतरात धूम मचा देते हैं।
برسات کا موسم آتا ہے تو خوب بارشیں ہوتی ہیں اور بارشوں کی وجہ سے جگہ جگہ جل تھل کے مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ جہاں لوگوں کے دل برسات کی خوشی سے خوش و خرم ہیں، وہاں بارش کی کثرت سے ہر جگہ سبزہ اگ رہا ہے۔ اللہ کی قدرت کے علاوہ دنیا کو یہ حسن کون عطا کر سکتا ہے؟ شاعر پیغام دے رہے ہیں کہ برسات کے موسم کے نظارے نہایت باکمال ہوتے ہیں۔ چاروں طرف برسات کی بہاریں دلوں کو لبھا رہی ہیں۔ بند نمبر 3 ہے، جنگل سب اپنے تن پر ہریالی سجا رہے ہیں، گل پھول جھاڑ بوٹے کر اپنی دھج رہے ہیں، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، اللہ کے نکارے نوبت کے بج رہے ہیں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ بند نمبر 3 کی تشریح کرتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ برسات کی وجہ سے جنگل بھی سرسبز و شاداب ہو رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جنگلوں نے سبزے اور ہریالی کا لباس اپنے تن پر سجا لیا ہے۔ درخت تو اپنی بہاریں دکھا ہی رہے ہیں، زمین پر سبزے کا غلاف بھی سج گیا ہے۔ جب برسات کا جشن منانے کے لیے کائنات کی ہر شے سج رہی ہے تو پودے اور جھاڑیاں کیوں پیچھے رہ جائیں؟ یہ بھی خوبصورت اور رنگ برنگ پھولوں سے اپنے آپ کو سجا کر اپنی سج دھج دکھا رہے ہیں۔ بارش کے دوران بجلی چمک کر اور بادل گرج کر عجب سما پیدا کر رہے ہیں۔ جب بجلی چمکتی ہے تو اس کی تیز روشنی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے، اور جب بادل گرجتے ہیں تو دل میں ایک ہیبت سی پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی نوبت کے نکارے بج رہے ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور برسات کے موسم کے نظارے تو نہایت باکمال ہوتے ہیں۔ چاروں طرف برسات کی بہاریں دلوں کو لبھا رہی ہوتی ہیں۔ بند نمبر 4 ہے، ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے، جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ بند نمبر 4 کی تشریح کرتے ہیں۔ شاعر موسم برسات کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بارش برسنے کے بعد جو ہریالی آئی ہے، اس سے تا حد نگاہ سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین پر سبز رنگ کے بچھونے بچھے ہوئے ہوں، ہر طرف گھاس بچھی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہ جیسے آج زمین کو اللہ نے مخملی شکل دے دی ہو۔ شاعر کہتے ہیں کہ نہ صرف باغ کے سبزے کو رنگینی میسر ہے، بلکہ آج اداس جنگل کی قسمت بھی جاگ اٹھی ہے۔ جنگل نے آج ہرا لباس پہنا ہے، غرض برسات نے ایسی رنگینی پیدا کی ہے کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے کیسے کیسے مقامات کو سبز لباس پہنا کر خوبصورتی سے نوازا ہے۔ پورا کرۂ ارض اللہ کا شاہکار ہے۔ شاعر اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے دوستو، بہار کے موسم کے نظارے نہایت باکمال ہوتے ہیں۔ چاروں طرف برسات کی بہاریں دلوں کو لبھا رہی ہوتی ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔